मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉरेन पॉलिसी में कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट कैसा डिफाइन करते हैं. Once you define your national interest, then foreign policy is basically an attempt to protect those national interests, उनको हासिल करना. तो ये जो डिबेट हो रहा है इंडिया में राइट नाउ, दे आर ट्राइंग टू रीथिंक व्हाट इज इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट इन अ वर्ल्ड वेयर इंडिया इज नॉट फ्रेंडली विद द यूएस. तो इसलिए मतलब कई जगह ऐसा मोदी ने कई वो मच्छियों के लिए डालते हैं ना, क्या कहते हैं वो मच्छियों के लिए, तो वो कई उन्होंने डाल रखे हैं. इंडिया इज ट्राइंग वेरियस डिफरेंट वेज टू सी के कैसा फिक्स किया जाए. तो दे आर ट्राइंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू अचीव द गोल. और गोल तो इंडिया का ओवरऑल तो वही है जो आई थिंक पाकिस्तान को भी कॉपी करना चाहिए, विच इज विकसित भारत. इंडिया इज लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी बांग्लादेश के साथ. आप तो लो इनकम इकोनॉमी में आते हो. वेरी मतलब यू आर क्लोजर टू अफगानिस्तान in per capita income than to India. समझ रहे ना आप. so I think वो गोल तो है कि हम prosperous कैसा बने, how to become an upper income economy. तो उसके कई तरीके ट्राई कर रहे हैं. एंड एक तरीका पिछले 20 साल से ये था कि अमेरिका के साथ हो लेते हैं. और जैसा मैंने आपको पहले भी मिसाल दिया था कि मैं साइकिल चलाता था तो बस को पकड़ लेता था फिर मेरे को पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बस मुझे बड़ी तेजी से लेके चले जाती थी जहां तक वो ले गया. फिर मैं 10-15 मिनट में मैं कॉलेज पहुंच जाता था. इंडिया वाज आल्सो ट्राइंग टू डू दैट. ये जो मीडिएशन के चक्कर में आप लोग यू आर फॉरगेटिंग टू बिग इंपॉर्टेंट थिंग्स के फॉरेन पॉलिसी इज नॉट जस्ट अबाउट नेम रिकग्निशन, इट इज अबाउट जेन्युइनली इम्प्रूविंग कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है. इज इट टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन या इट इज ऑल्सो आपके. तो अभी तो सिक्योरिटी भी मतलब लाले पड़े हुए हैं. 3 प्रोविंसेस में यू आर हैविंग इंसर्जेंसी प्रॉब्लम्स. अब कश्मीर में भी शुरू हो गया है. सो आई थिंक द पाकिस्तान नीड्स टू फिक्स. इंडिया का फोर्ट काफी मजबूत है इन स्पाइट ऑफ ऑल द टॉक अबाउट टेररिज्म वगैरह. इंडिया इज प्रीटी सॉलिड एट होम. इकोनॉमी भी ठीक ठाक चल रही है. बट देन वो पेस पे नहीं जा रही है जितना पेस पे इंडिया की एलिट चाहती है. जो चाहते हैं वो 2047 तक, मतलब दे हैव अ गोल कि 2047 में इंडिया विकसित बन जाएगी. आपके पास क्या है, मतलब क्या, व्हाट इज द गोल, राइट? व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान डू यू वांट बाय 2047? इसका आप मुझे लिंक्स नहीं भेजा सकते. मैं आपको विकसित भारत के 500 लिंक्स भेजा सकता हूँ. द विजन ऑफ विकसित भारत. मैं दिल्ली में ज्यादा दिन नहीं रहा व्हेन आई वाज इन इंडिया, बट अब दैट हैज बिकम माय फेवरेट प्लेस. किसी भी वक्त चले जाओ वहाँ पे, कॉफ़ी शॉप में, लाउंज में या लंच में, तुमको एकेडमिक्स, एक्स डिप्लोमेट्स, करंट डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, जनरल्स, आर्मी जनरल्स, रिटायर्ड, करंट, जर्नलिस्ट, एकेडमिक्स, पॉलिसी मेकर्स, मिनिस्टर्स. मैंने वहाँ पे 12 दिन गुजारे दिल्ली में. उसमें मैं कह सकता हूँ 2 बार मेरे मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग हो गई. जिन जिन लोगों के बारे में मैं बात करता हूँ, लिखता हूँ, उन सब से मुलाकातें हुई. तो इट्स लाइक एपिसेंटर ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंसिया. वैसी एक जगह होनी चाहिए. तो इंडिया में आई कैन से कि आई एम वेरी हैप्पी टू से कि देश बहुत ही डेप्थ हो गई है इंडिया की इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में. देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ. अगर आप कहे कि मुझे एक आर्टिकल चाहिए भाई कि इंडिया और ग्रीनलैंड के बारे में क्या ताल्लुकात, व्हाट शुड इंडिया थिंक अबाउट ग्रीनलैंड, आई गारंटी यू एटलीस्ट आपको 1000 लोग मिल जाएंगे हु कैन गिव यू अ गुड आर्टिकल इन दिल्ली अलोन. जब वो बंदे थिंक टैंक्स में जाते हैं, वो बंदे जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, सो दे मेक द होल कम्युनिटी मतलब स्मार्टर. एंड और वो स्मार्टनेस की डेप्थ होती है जो आपको यूरोप में भी नजर नहीं आती. डेप्थ अमेरिका में है इंटेलेक्चुअल, उस तरह की डेप्थ आपको चाइना में मिलेगी और इंडिया में मिलेगी. मैं हमेशा पूछता हूँ कि डू यू हैव दैट काइंड ऑफ कल्चर इन पाकिस्तान और नॉट, क्योंकि मैं आपके थोड़े बहुत देखा 3-4 थिंक टैंक्स के डिस्कशंस, शायरी बहुत करते हैं लोग, व्हिच आई फाइंड क्वाइट इरिटेटिंग. आपकी बात सही है. उसकी वजह ये है कि हमारे वहाँ पे जो लोग बोलने वाले हैं ना, वो सारे के सारे मिड कैरियर नहीं है, बूढ़े हो चुके हैं. और वो सारे के सारे अब वो हम समझते हैं कि अगर कोई बूढ़ा बैठा होगा ना तो वो सही बात करेगा. यंग लोगों को, मिड कैरियर को मौका ही नहीं देता वहाँ पे, और ट्रस्ट भी नहीं करते. और दूसरा, मिड कैरियर जो है वो ज़्यादातर फंसे हुए हैं. उनके लिए वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए.
ٹو بی آنےسٹ. یا تو ایلیٹ نظر آئے گی کہیں بیٹھی ہوئی, اور وہ بھی ایلیٹ ہر جگہ کی ایلیٹ, یا بہت چھوٹے ہوئے بچے نظر آئیں گے جو بڑے گھروں کے بچے ہیں, یا آپ کو بھی کچھ بزنس مین جو سمجھتے ہیں وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہے. وہ انٹلیکچوئل ڈسکشن یہ وہ کچھ ایسا نہیں ہے. اور وہ لوگ جو بہت امیر ہو گئے ہیں, اب انہوں نے یہ نیا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ باہر ریسٹورینٹس میں بیٹھتے نہیں ہیں. انہوں نے کیا کر لیا, انہوں نے اپنے گھر میں ساری فیسلٹیز بنا لی ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ 10-15 لوگ اکٹھے ہو گئے, وہاں پہ کھانا کھایا, چائے پیے, جو بھی 2-4 گھنٹے کے لیے 5 گھنٹے کے لیے, ایک دن آپ کے گھر, دوسرے دن میرے گھر, تیسرے دن اس کے گھر. تو وہ ایک اس طرح تو کا. میں جو ہوٹل میں ٹھہرا تھا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا ہوٹل, اس ہوٹل سے جو اوبر لیتا تھا میں 150 روپے کے اندر, جسٹ 150, یا یو آر ٹاکنگ اباؤٹ $1.5 کے اندر, آئی کوڈ گو ٹو انڈیا انٹرنیشنل سینٹر, جس کی میں اتنی تعریف کر رہا ہوں. اس سے مطلب لٹرلی 300-400 فیٹ دور, قدم دور پر اسلامک سینٹر ہے, کلچرل سینٹر, وچ از آلسو اے فیبولس پلیس, جہاں پہ آپ کو سارے انٹلیکچوئل ایلیٹ بھی مل جائیں گی اور کھانا بھی زبردست مل جائے گا. پھر اسی سیم ڈسٹینس پہ آپ کو جو انڈیا کا پریس کلب ہے, پریس کلب کو میں گیا بھائی, رات کو گیا میں 10 بجے کے قریب, ایک کسی ہمارے دوستوں کے ساتھ وہاں پر. آئی میٹ سو مینی سپر اسٹار جرنلسٹ وہاں پہ. آئی تھنک وہاں پہ شراب شاید ڈسکاؤنٹ پہ ملتی ہے. وہ پھر جو چوتھی جگہ ہے, وہاں کانسٹیٹیوشنل کلب نام کا ایک جگہ ہے. تو جسٹ ود ان دیز 4 کلبس یو کوڈ میٹ ایوری بڈی. مطلب انفیکٹ انڈیا کے سب سے بڑے مولانا سے میری جو ملاقات ہوئی کانسٹیٹیوشنل کلب میں ہوئی. So I met lots of people from a wide range of people. So I was very jealous of Delhi. کہ مطلب میں تو بہت حیدرآبادی, پراؤڈ حیدرآبادی ہوں, بٹ آئی ہیو ریئلائزڈ کہ انڈیا میں جو انٹلیکچوئل ڈیپتھ ہے دہلی کی, اور کلچر جو ہے از ویری انٹرسٹنگ. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ. ان فیکٹ ڈی سی میں بھی آپ کو یو ول گیٹ دیٹ اونلی وین یو گو ٹو ایک تھنک ٹینک کے ایونٹ کو اگر آپ جائیں تو اس طرح ایکسپیرینس ہوگا آپ کو. بٹ میں ایسا آپ کو کوئی کلب نہیں بھیج سکتا جہاں آپ کو اچھا چائے بھی مل جائے, اچھی بریانی بھی مل جائے, اور اچھی محفل بھی مل جائے. دیر از نو سچ تھنگ ایون ان واشنگٹن ڈی سی.